Señor, there is power in your name. The name of freedom, of love, of mercy. Oh, Señor, alma mía, alaba a tu Dios. Oh, my soul, worship your Lord, your Creator. Hallelujah. You are worthy, God. Yo te alabo, Señor. Te doy gracias por tu presencia. Oh, aleluya, aleluya. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, para escuchar más de tu palabra, Señor. Open our hearts, our souls, our minds, to receive what you have for us tonight. Hallelujah. Oh, te alabo, Señor. Yo te adoro. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Cuán grande es tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo. Sí, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Dios le bendiga, hermanos. Les invito a abrir la palabra del Señor en el primer libro de Crónicas, capítulo 20. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Amen. I invite you to open your Bibles to 1 Chronicles chapter 20. Gloria sea al Señor. Glory to the Lord. Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo 4 al 8. First of Chronicles chapter 20 verses 4 through 8. Queremos darle un saludo muy especial We want to give a special greeting a todos los hermanos que están aquí presentes con nosotros to all of our brethren who are here with us y a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales de Facebook. and those who are watching us through different social medias like Facebook. Al Señor sea toda la gloria. To the Lord be all the glory. Quiero que vayamos a Primera de Crónicas 20, versículo 4 al 8. I want us to go to First of Chronicles chapter 20 verses 4 through 8. Gloria sea al Señor. Glory be to the Lord. Saludamos al hermano Eliseo que está aquí con nosotros, con We su greet our esposa. brother Eliseo who is here with his wife. Gloria sea al Señor. Nuestra hermana Naomi que está aquí también. Our Gloria sister sea al Naomi who Señor. is here as well. También a nuestro hermano Gilbert que llegó en bien y paz de allá de Miami. Also to our brother Gilbert who had a safe trip from Miami. Y qué bueno verles aquí a todos. We are so happy to see everyone here with us. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. We read the word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Now it happened afterwards that war broke out at Gezer with the Philistines, and at which Sibbecai the Hushathite killed Sipai, who was one of the sons of the giants, and they were subdued. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Again there was war with the Philistines, and Elhanah, the son of Jair, killed Laim, the brother of Goliath, the Gittite, the shaft of whose spear was like a beaver's deem. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Yet again there was war at Gath, where there was a man of great stature, with 24 fingers and toes, 6 on each hand and 6 on each foot, and he was also born to the giants. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. So when he defied Israel, Jonathan, the son of Shemiah, David's brother, killed him. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David
y de sus siervos. These were born to the giant in Gath, and they fell by the hand of David and by the hand of his servants. ¿Cuánto dan gloria a Dios? How many of you give glory to God? Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Father, in the powerful name of Jesus, Yo te pido, Señor amado, I ask you, dear Lord, que tú en esta tarde uses mis labios, Señor. that you in this afternoon use my lips. Padre, reprendemos toda obra de las tinieblas. Father, we rebuke all work of the enemy. Te doy gracias por lo que tú has puesto en nosotros, I Señor. give you thanks for what you have put in us, Lord. Echa fuera toda duda, Take out all doubt, todo malestar. all evilness, La sangre de Cristo tiene poder. all uncomfortableness. The power of Jesus has power. The blood of Jesus has power. Hay poder en la sangre de Cristo. There is power in the blood of Jesus. Desbarata toda obra de las tinieblas Destroy all work of the enemy contra cada hermano en este lugar against every brother in here, y danos la libertad y la luz and give us the freedom and the light y la unción poderosa de tu Espíritu Santo. and the holy anointing of your Holy Spirit. Yo te lo pido humildemente, Señor, I ask you humbly, Lord, en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y vamos a titular este mensaje, And we're going to title this message, Todos necesitamos un ejemplo a seguir. We All Need an Example to Follow. Antes de que David matara a Goliat, Before David killed Goliath, el pueblo de Israel se registra it's registered that the people of Israel, que le tenían miedo a los gigantes. they feared giants. Y todos nosotros en alguna oportunidad le tenemos miedo a algo. And in one instance or another, we all become afraid of something. Pero necesitamos ver el ejemplo de alguien But we need to see the example of someone que pudo vencer esa dificultad que nosotros pensábamos que era imposible. that was able to overcome that difficulty that we thought was impossible to overcome. Por la sobreabundante gracia de Dios, Because of the Lord's abundant grace, en los últimos 2 años in the past 2 years, he estado enseñando en la Universidad de Santa Fe en Gainesville, I have been teaching in the university in Santa Fe College, en el Instituto de Tecnología. in the Institute of Technology. Al Señor sea toda la gloria. To the Lord be all the glory. Y en oportunidades And in certain occasions, yo he compartido a los estudiantes I have shared with the students mis experiencias a nivel laboral. my experiences in the workforce. Hubieron momentos en mi vida There were moments in my life donde trabajé para jefes que no fueron muy fáciles, I worked for bosses that weren't very easy to work with. donde me pusieron a hacer cosas que yo sabía que no iban a funcionar. That they made me do things that I knew weren't going to work. Y les digo a ustedes, amado hermano, que muchas veces me tocó llorar. And I tell you, dear brethren, sometimes I had to cry. En una oportunidad yo me encontraba trabajando para un empleador In one occasion, I was working for an employer. que este hombre quería correr un cable This man wanted to run a cable porque quería, amado hermano, satisfacer a su jefe mayor. because he wanted to satisfy his superior. Yo sabía que esa solución no iba a dar resultado. I knew that solution wasn't going to work. Sin embargo, la palabra de este hombre, siendo mi jefe, pudo más que la mía. However, my boss, because he was superior to me, his word had more value. Y yo recuerdo que me encontraba en el ático And I remember I was in the attic, y me encontraba ahí, hermano, a mediodía, and it was noon. sudando, I was sweating, corriendo un cable running a cable lleno de insolación, filled with ice insulation, esa que pica. the one that itches. Y ahí estuve, hermano. And I was there, brethren. Y estando allí se me salieron las lágrimas And being there, I started to cry de tristeza of sadness, y a la misma vez de and impotencia, at the same time of feeling helpless, porque yo sabía que esa solución no iba a pasar. because I knew that solution wasn't going to work. Pero algo que sí sé, hermano, But something that I do know, es que muchas esas experiencias nos ayudan a nosotros that the experiences, they help us a mantenernos humildes, to keep ourselves humble, a mantenernos humillados y agradecidos delante de to Dios, keep ourselves humble and grateful before the Lord, para que cuando Dios nos da un trabajo,
So when the Lord gives us a job, en el cual no tengamos que pasar todo ese tipo de and circunstancias, the one that we don't have to go through those circumstances, aprendamos a apreciarlo. we learn to appreciate them. Lo que pasa también, hermano, What also happens, brethren, era que antes de llegar yo a ese trabajo, is that before I got to this job, yo in Santa estaba Fe, trabajando en un lugar en Miami. I was working in a place in Miami, Y en ese lugar, and in that place, cuando yo llegaba en la mañana, when I would get there in the morning, todo el mundo me decía, everyone would tell me, buenos días, señor César. "Good morning, Mr. Cesar." Nunca me habían dicho señor. They had never told me Mr. Ahí me decían, ¿cómo quiere su café, señor César? They would tell me, "How do you want your coffee, Mr. Caesar?" Y a veces me traían el café. And sometimes they would bring me the coffee, Y yo miraba y decía, "Oh, and I would look at it and say, "Oh, si no es Starbucks, if it's not Starbucks, no sirve." I don't want it." Llegaba yo vestido con saco I would show up with a suit, y andaba yo, amado hermano, como dicen en inglés, with a strut. and I would walk with like a house in the clouds with a stride. I think that's the way they say it. I was walking with a strut. Yo creo que así se dice, que uno camina así con orgullo. Pero Dios sabe cómo poner a un hombre de But rodillas. the Lord knows how to put a man on his knees. Dios sabe cómo tocarnos para que no nos The dañemos. Lord knows what to do with us so that we don't become Porque a damaged. veces hay cosas grandes que Dios tiene para ti. Because sometimes there are things that the Lord has for you. Pero necesitas ser humilde. But you need to be humble. Necesitamos ser We humildes need to be humble. para poder recibir de Dios esa So we bendición. can receive from God that blessing. Entonces, cuando yo le hablo a los estudiantes estas So experiencias, when I speak to my students about these experiences, a veces me prestan más atención que con la parte tecnológica. sometimes they pay more attention to this part than when I'm teaching them about certain Les technology. explico los lugares donde he estado, I explain to them the places where I've been, las situaciones que he vivido the situations I've lived through, y las experiencias que me hicieron llorar en algún momento. and the experiences that made me cry in a certain moment. Son ahora una joya que los estudiantes pueden usar para su propia carrera Are profesional. now a gem that the students can use to progress in their own career. Si yo he tenido éxito en mi carrera profesional, If I've had success in my own career, ellos también pueden. they can also have success. Yo pasé trabajo, hermano. I went through a lot of difficulties. Me botaron de varias empresas. They fired me from many companies. Cometí errores. I committed many mistakes. Comencé desde lo más bajo. I started all the way from the bottom. Corrí cables. I would run cables. Limpié pisos. I would clean the floors. Hubiera limpiado gatos si hubiera sido posible. I would have cleaned cats if that was possible. Tuve jefes muy malos y I terribles, had very terrible bosses, pero también tuve jefes que me ayudaron. but I also had employers that helped me. Y aquellos trabajos, amado hermano, que fueron difíciles para mí, And those jobs that were difficult for me, fueron donde yo más aprendí. they were where I learned the most. Y muchas veces aprendí cómo yo no quería ser. And many times I learned what I didn't want to be like. Yo dije, si algún día Dios me permite ser jefe, I would say if God one day allows me to be a boss, yo no quiero ser como esa I persona. want to be like that person. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Porque quiero decirte que tú vas a aprender Because I want to tell you, you're going to learn tanto de los buenos maestros from the good teachers como de los malos maestros. as much as you learn from the bad teachers. A veces se aprende más de los malos maestros, Sometimes you learn more from bad teachers. porque aprendes a ver cómo no quieres ser. Because you learn what you don't want to be like. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. De manera que esas experiencias So those es experiences, necesario compartirlas it's necessary to share them para que las demás so personas that other people no cometan el mismo error que tú cometiste. commit the same mistake that you made. Yo le contaba I was telling a los hermanos the brethren el viernes on Friday que precisamente estaba yo en un trabajo that I was at a certain job, y en este trabajo el grupo donde yo estaba sacábamos el proyecto adelante con anticipación. in this workplace where I was, our group, we would finish our task very quickly. Si nos decían 2 semanas, If they would tell us do it in 2 weeks, nosotros completábamos el trabajo en una semana. we would complete the task in 1 week. Si nos decían hay un presupuesto de $20,000, If they said there was $20,000 for you to use, nosotros usábamos 10,000 nada we más. would only use 10,000. De manera que nos empezaron a premiar They began to give us like incentives. y en una oportunidad And in one occasion,
me llevaron a mí varias veces, de hecho, In many occasions, nos llevaban a comer a restaurantes caros. they took us to eat at very expensive restaurants. Y entonces una vez me llevaron a un restaurante caro And I remember they took me to a very expensive restaurant, y no sé qué me pasó ese día. and I don't know what happened to me that day. Y resulta que empecé a pedir de todo en el menú. I began to ask for everything on the menu. Pedí 2 apetitivos, I asked for 2 appetizers. pedí 2 comidas, I asked for 2 meals con la excusa de que yo iba a llevar una comida a un compañero de trabajo. with the excuse that I was going to take that meal to another coworker. Pedí 2 postres. I asked for 2 desserts. Al final, hermano, comí tanto At the end, brethren, I ate so much que ya no disfruté ni la comida, that I hermano. wasn't even enjoying the food anymore. La comía y no sentía nada. I would eat it and I wouldn't taste anything. Y salí así, hermano. And I walked out like this, brethren. No podía ni caminar. I couldn't even walk. Hasta con ganas de vomitar I tenía. even wanted to throw up. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Pero si yo me hubiera acordado o si hubiera leído But if I would have read lo que dice la palabra del what Señor, it says in the Word of God, que cuando te invitan a un that banquete, when they invite you to a banquet, pon cuchillo a tu put garganta. a knife at your throat. A veces cuando llega la bendición de Dios, Sometimes when the blessing of the Lord comes, nosotros tenemos que aprovecharla. we have to take advantage of it. Pero tenemos que tener cuidado cuando nos hacen invitaciones en el trabajo But we have to be careful when they give us invitations y nosotros abusamos de la confianza. and we abuse from someone's trust in us. Al día siguiente, hermano, The next day, brethren, llega mi jefa. my boss comes Dios to la me. bendiga donde quiera que May the esté. Lord bless her wherever she is. Y ella me dijo, César, quiero hablar contigo. And she said, Caesar, I want to talk to Y you. dije, seguro me van a dar otro And I premio. said, oh, they're probably going to give me another prize. Tantos premios que he tenido So ya. many prizes I've received. Ajá, jefa. Y Yes, entonces, yes, boss, what's up? César, Caesar, te tengo que regañar en esto. I have to rebuke you in this. ¿Qué fue lo que pasó ayer? What happened yesterday? Me contaron lo que hiciste ayer. They told me what you did yesterday. Pediste comida de más. You asked for too much food. Tú eres una persona principiando aquí. You are someone who is starting in Y this a mí company. me duele que tú yo te conozco cómo tú trabajas And it hurts me knowing how you work. y no sé exactamente lo que te pasó. And I don't know what happened to you Pero that day. quiero decirte algo. But I want to tell you something. Esa gente que a veces te aplaude y se ríe lo que tú estás haciendo. Those Ay, mira cómo come. Those people that clap and laugh and say, oh, look how he eats. Después van atrás de ti y le empiezan a decir a la gente aquello que tú has hecho. They're going to go behind your back and they're going to tell people what you've done. Como dicen en inglés, you're making a fool out of yourself. Como dicen en inglés, uno hace las cosas inapropiadas y se mira mal. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Porque hay gente que a veces se ríe contigo. Because there are people that sometimes laugh with you. En el momento se ríen contigo. In the moment, they laugh with you. Pero no sabes después lo que van a hablar de ti. But you're not going to know, you don't know what they're going to say Ese about you later. ese es algo que tienes que aprender. That is something that you must learn. Porque a veces los jóvenes Because sometimes young son los people primeros que los compañeros de estudio lo empujan. are the first ones that they get peer pressured. Y luego cuando haces lo que hiciste, And then when a young person does what they're not supposed to do, vienen y te echan, mira, no, él fue. and your peers blame you. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Bueno, dice la palabra del Señor The word of God says, que el pueblo de Israel sale de Egipto. the people of Israel, they leave Egypt. Y cuando salen de Egipto ya estaban bordeando ya para entrar a la tierra prometida. When they were right there about to enter the promised land, Entonces la Biblia dice que Moisés envía a 2 espías a reconocer la tierra. the Bible says that Moses sent spies to look at the land. Y después de 40 días vuelven al pueblo de Israel. And after 40 days, they returned to the people of Israel. Dice que traían el fruto de la tierra. It says that they brought the fruit of the land. Eran tan grandes los racimos de uvas The grapes were so big que habían que traerlas entre 2 personas. that you had to bring them with 2 people had to bring them. Era tanta la bendición, ellos se dieron cuenta que verdaderamente era algo especial. They realized that there was such a blessing, that place was so wonderful. Sin embargo, la Biblia dice que ellos también trajeron noticias But the desalentadoras. Bible says they also brought alarming news. Dice que ahí habían los gigantes, los hijos de Anac. It says there were the giants, the son of Anak.
Josué y Caleb le dicen al pueblo de Israel que no temieran, que ya Dios los había entregado en sus manos. Joshua and Caleb, they tell the people of Israel, don't fear, the Lord has already given them to us in our hands. Y que aunque fueran tan gigantes, los comerían como pan. And even though they were so big and they were giants, the people of Israel would eat them like bread. Pero los otros espías insistieron en que el pueblo de la tierra era demasiado fuerte But the other spies, they insisted that the giants were too strong. y que frente a los gigantes ellos parecían langostas, And that in front of the giants, the people of Israel seemed like locusts, like grasshoppers. like grasshoppers. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Entonces Josué y Caleb continuaron y diciendo que Dios le daría la victoria. So Joshua and Caleb kept saying the Lord is going to give us the victory. Pero el pueblo trató de apedrearlos. But the people tried to stone them. Entonces la Biblia dice que la gloria de Dios descendió en el The tabernáculo. Bible says that the glory of God descended on the tabernacle. Y el Señor les dijo, no más, And the Lord said, no more. hasta aquí llegaron. That's it. You're going to stay here. ¿Cuántas veces a lo mejor How many times? haya pasado que Dios haya dicho a alguien, no más? How many times the Lord has said, no more. Lo he bendecido, lo he ayudado, I have blessed them. I have helped them. lo he levantado. I have lifted them up. Pero gloria a Dios que había un intercesor. But we thank the Lord there was someone who was begging. Es posible que tú estés aquí porque alguien ha estado intercediendo por It's ti. possible that you were here because someone was praying for you. La Biblia dice The Bible says que Moisés estuvo ahí intercediendo por el pueblo. that Moses was there praying and begging for the people before the Entonces el Lord. Señor le dice, ok, está bien, yo los perdono, So the Lord says, okay, I forgive them, pero no van a entrar a la tierra but they will prometida. not enter the promised land. Porque hay veces que Dios nos perdona, ¿verdad? Si nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. There are moments that the Lord, He does forgive us. When we repent, He does forgive us. Pero muchas veces queda la consecuencia de esa mala acción. But there is still the consequence of that negative action. Ahora, la Biblia dice The Bible says que se devuelven, no pudieron obtener la tierra prometida. Dios le dice, devuélvanse al desierto. the people of Israel couldn't obtain the promised land. The Lord says, go back to the desert. Un grupo de personas otra vez no quiso escuchar a Moisés. A group of people didn't want to listen to Moses again. Fueron a pelear allá They went to go fight, y perdieron, fueron destruidos. and they lost. They were destroyed. Ahora, llegan 40 años en el desierto They spent 40 years in the desert hasta que Dios dijo, ya no más. until the Lord says, no more. Pero en ese proceso, porque Dios tiene procesos con los que trata con el hombre, And in that process, because the Lord has processes, He has a process when He works with a man. Dios les empezó a tratar a ellos en cómo iban a vencer a los gigantes. God began to speak to them on how they were going to conquer the giants. He Y la, began working in them. y la Biblia dice que había un rey llamado Og, rey de Basán. The Bible says that there was a king, Og. Y la palabra del Señor nos dice que, hermano, ahí antes de entrar a la tierra prometida, The Word of God tells us that right there before entering the promised land, el pueblo de Israel vence a este rey. the people of Israel, they conquer this king. Y los israelitas se apoderaron de esa tierra. And the Israelites, they got the power of that land. Más adelante, cuando ya era momento de entrar a la tierra prometida, Later on, when it was the moment to enter the promised land, amado hermano, durante la conquista con Josué, el pueblo venció a los gigantes. with the leadership of Joshua, the people of Israel conquered the Y giants. solo los dejaron en 3 ciudades, And they only left them in 3 cities. en Gaza, Gad y Asdod. In Gath, and Gathoth. Y de hecho, Goliat era de Gad, de los descendientes de los gigantes. And Goliath, he was from Gath, from the descendants of the giants. O sea que Josué pudo destruir a los gigantes. So Joshua was able to destroy the giants. 40 años atrás le tenían miedo. 40 years ago, the people of Israel were afraid of the giants. No me refiero a Josué, me refiero a los israelitas, le tenían miedo a los The gigantes. people of Israel, they were afraid of the giants. Y ahora, 40 años más tarde, ahora Josué vence a los And then gigantes. 40 years later, Joshua conquers the giants. Pero después de la conquista, After they conquered the land, hasta los días de Saúl, until the days of Saul, pasan aproximadamente 200 años. around 200 years passed. Y no se registra en la Biblia And it is not registered in the Bible que Israel se había enfrentado a los gigantes. that Israel confronted the giants. Por muchos años Israel retrocedía
ante los gigantes. For many years, the people of Israel, they would not fight the giants. Dice la palabra del Señor que llegaron estos filisteos que fueron archienemigos de Israel. The Bible says that these Philistines, who were the arch enemy of Israel, they came. Hasta el día de hoy no se conoce de dónde vinieron. Until today, we don't know where the Philistines came from. Tampoco se sabe cómo se fueron. We also don't know how they went away. Pero hubo una guerra encarnecida entre el pueblo de Israel y los But filisteos. there was such a terrible war among the people of Israel and the Philistines. Por muchos años los israelitas fueron humillados. For many years, the Israelites were humiliated. Fueron vencidos en varias They were oportunidades. conquered on many occasions. Al punto tal que en Israel ya no se hacían espadas ni armas de guerra. To the point where in Israel, they wouldn't make any spears or swords. Al principio del reinado de Raúl. Perdón. Tenía un David listo ya. But God had a David who was ready. Dios tenía a un David listo ya. God had a David who was ready. Todos nosotros conocemos la historia de David y Goliat. Many of us know the story of David and Goliath. Se presenta una batalla en Israel. There's a battle in Israel. Saúl estaba caído Saul had fallen porque había caído en desobediencia because he had fallen in disobedience. y el pueblo que estaba con él tenía gran temor. And the people that were with him, they were scared. Estaban humillados. They were humbled. 40 días este hombre blasfemando, Goliat. They were humbled against a giant who was saying evil against them. Estaban huyéndole a un gigante. They were running away from a giant. Óigame, tal vez en los días de Josué no hubieran ese gigante no hubiera permanecido mucho tiempo hablando. Maybe in the days of Joshua, that giant wouldn't have talked for so long. Pero habían 200 años de diferencia But there was 200 years of a difference. donde no se registraba que un israelita pudiera vencer a un Where gigante it wasn't registered where an Israelite could conquer a giant. hasta que David entra en la escena. Until David enters the scene. Un pastor de ovejas A simple shepherd of sheep que puede vencer a un hombre de guerra, hermano. who is able to defeat a man of war. Porque estoy seguro Because I am sure que Goliat era hombre de guerra desde su niñez. that Goliath was a man of war from his childhood. Pero también la Biblia dice que David era hombre de guerra. But the Bible also says that David, he was a man of war. Lo que pasa es que Dios lo estaba preparando en el campo. But the Lord, he was preparing him out there in the field. Y todos ustedes conocen la historia And many of you guys know the story. que con una onda, With a slingshot, con un instrumento pequeño, with a small instrument, David vence al with gigante. a small tool, David conquers Goliath. Pero no se queda ahí nada más. But it doesn't just stop there. Que es la parte donde quiero entrar. And this is the part where I want to talk about. La Biblia dice que los hombres de David The Bible says that the men of David, mataron a los they gigantes. killed the giants. Porque muchas veces se requiere de alguien, Because many times it takes one person, se requiere de una persona it takes one person que pueda hacer aquellas cosas que parecen imposibles that can do those things that seem impossible. para que nosotros podamos seguir ese paso, So that we can take that step. para que nosotros podamos seguir ese So camino. that we can follow that path. El ejemplo de David David's example hace que los demás puedan darse cuenta help others realize que pueden hacer cosas grandes para Dios. that they can do great things for God. Antes de David los israelitas tenían miedo, Before David, the Israelites, they were scared. pero ahora estaban llenos de But now valentía they were filled with bravery. por ese ejemplo que David les había Because dado. of that example that David had given him. Amados them. hermanos, nosotros, Dear brethren, we, los seres humanos, us humans, necesitamos ejemplos a we seguir. need examples to follow. Hay personas que pudieron pasar por cosas muy There are difíciles. people that have gone through difficult things. Y si ellos pudieron, And if they could, también tú puedes. you can also do it. Dios a veces permite God sometimes allows que hayan hombres y mujeres that there are men and women que en su matrimonio that in their marriage, puedan criar a hijos y a hijas temerosos de Dios. they can create children who are fearful of the Lord, that Se, respect the Lord. se puede tener una familia que ame a Dios It is possible to have a family that loves God en medio de una sociedad que odia a Dios. in the middle of a society that hates God. Se puede tener una familia que sirva a It is Dios possible to have a family that serves God en medio de un mundo que aborrece a Dios. in the middle of a world that hates God. Y por eso es necesario, amado hermano, que cada cristiano That's why it's necessary, brethren, for each Christian que ha sido llamado a ser un ejemplo,
that has been called to be an example. Dios te va a usar a ti como un buen ejemplo para otros. The Lord is going to use you as a good example for others. Si tú has superado una prueba, If you have overcome a trial, Dios te va a usar a ti para que puedas predicarle a otros, the Lord is going to use you so you can preach to others, para que puedas traer consuelo a otros. so you can bring guidance to others. La palabra del Señor dice en segunda de Corintios 1:3. The Word of God says in 2 Corinthians verse 3, Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Blessed be our Lord, Padre de misericordia y de toda consolación, Father of mercy and all consolation, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, who gives us consolation in all of our trials, para que podamos también nosotros so that we could also consolar a aquellos que estén en tribulación. give counsel to those who are in tribulation. Hay cosas que yo There are things that nunca voy a poder entender. I'm never going to be able to understand. Por ejemplo, For example, cuando una madre pierde a su hijo recién nacido. when a mother loses their newborn child, Yo no puedo entender eso. I won't ever be able to understand that. Puedo tal vez tratar de simpatizar, como se dice, con esa persona, Maybe I can try and sympathize with that person, pero no voy a entender a su inmensa capacidad el dolor que una madre puede sentir en eso. but I'll never fully understand the pain that a mother goes through when that happens. Hay 3 palabras que explican esto. There are 3 words that explain this. La primera es apatía. The first is apathy. Imagínense que hay una persona en un hoyo Imagine there's a person in a hole, y va una persona pasando, lo mira and someone's passing by and they look at them y sigue derecho. and they just keep walking. Eso se llama apatía. That's called apathy. Hay otra persona que se queda ahí al There's borde another person that stands there on the edge diciendo, saying, "Oh, pobrecito. poor fellow." Pero nunca va a haber alguien, But there's never going to be someone. o nunca va a haber como alguien. Oh, and there's never There's going to be like someone nunca va a haber alguien who's actually in the hole there with you. quien ha estado ahí, que va a estar ahí en el hoyo contigo. Because that person is going to understand Porque esa persona va a entender exactly how you feel. exactamente cómo te sientes. You see, somebody who has apathy, he's just going to pass by. Alguien que tiene apatía solo va a pasar así por delante. Somebody who has sympathy for you Alguien que tiene simpatía por ti, has good thoughts, tienen buenos pensamientos, but maybe don't have the tools necessary to help you. pero no tienen las herramientas que necesitan para ayudarte. But if there was somebody Pero si hay alguien who was there in that hole que with you estaba ahí en ese hoyo contigo and was able to escape out of there, y pudo escapar de ese hoyo, he can show you the way. esa persona puede enseñarte el He camino, can show you exactly what to do. puede enseñarte qué tienes que hacer. And that is the reason why Y esa es la razón. our Lord Jesus Christ Nuestro Señor Jesucristo stepped into this world. vino a este mundo. He was there in heaven. Él estaba ahí en el cielo. There were angels surrounding him. Habían ángeles alrededor de él. There was all kind of good things that we cannot even imagine. Habían cosas tan bonitas que nosotros ni podemos imaginar. And he saw us in the hole, Y él nos vio en el hoyo, destroyed. destruidos. I don't know how he saw your life. No sé cómo él vio tu vida. I don't know how he saw my Yo life. no sé cómo él vio mi vida. But I know something touched him in his heart. Pero yo sé que algo tocó el corazón de él. And he decided to come Y down. él decidió venir aquí. He said, I'm not going to just stand here. Él dijo, no solo voy a pararme I am aquí. going to help them out. Voy a ayudarles. And the Bible says that Jesus came from heaven to earth. La Biblia dice que Jesús vino del cielo a la tierra And he was born from the Virgin Mary. y que él nació de la Virgen María. And the Bible says Y la Biblia dice that he lived among us. que él vivió entre nosotros. You know, sometimes we see the Jesus in the movies A veces vemos a Jesús en las películas holding like a little lamb agarrando un cordero and talking like this, y hablando así, like, no le hagan daño a la gente.
saying, don't harm people. obedezcan los mandamientos. Listen to the commandments. Pero yo sé But I know que el Cristo que yo predico that the Christ that I preach es un about Cristo que estuvo con la gente. is a Christ that he was among people. Dice que a veces la gente caía arriba de It él, says people would fall on him. a veces gente enferma, Sometimes people who were sick. a veces hasta aún los leprosos. Sometimes even the lepers. El Señor iba y los The Lord tocaba. would go and touch them. Él estuvo entre He nosotros, was among us. sintió el sudor, He felt the sweat. sintió, disculpe que lo diga de esta manera, I'm sorry I'm saying it this pero way. sintió el mal aliento de la But gente, he even smelled the bad el breath of sudor people. de la gente, People's sweat. aquellas enfermedades. Those sicknesses. Y aquellas, dice que a veces él tenía que pedirle a Pedro que lo sacaran un poco a la orilla del lago. It says that once Jesus had to ask Peter to take him out into the lake. Porque dice que la Biblia dice que la gente caía encima de él por tocarle. Because people were pushing on him to just touch him. Eran largas las horas que el Señor pasaba sanando a los The Lord enfermos. spent many hours healing the sick. Estuvo con nosotros, hermano, He was with us, en brethren. medio de nosotros. In the middle of us. Y es más, la Biblia dice que nos dio un ejemplo. And the Bible says that he gave us an example. Y con esto quiero empezar a concluir. And with this, I want to start concluding. Primera de Pedro 2:20. 1 of Peter 2:20. 1 of Peter chapter 2, verse 20. El Señor no se quedó ahí nada más. The Lord, he doesn't just stay there. No quiso el Señor solamente sentir simpatía por nosotros. The Lord didn't want to just feel sympathy for us. Mirarnos de lejos. He didn't want to look at us from afar. Él vino a vivir con nosotros. He came to live with us. Y ahora a través del Espíritu Santo And through the Holy Spirit, está dentro de he nosotros. is now within us. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Dice Primera de Pedro 2:20. 1 of Peter 2:20 says, Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado por Dios. For what credit is it if, when you are beaten for faults, you take it patiently? But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. Pues para esto fuisteis llamados, For this you were called, porque también Cristo padeció por nosotros, because Christ also suffered for us, dejándonos ejemplo leaving us an example para que sigáis sus pisadas, that you should follow his steps, el cual no hizo who pecado, committed no sin, ni se halló pecado en su boca, nor was deceit found in his mouth, quien cuando le maldecían who that when they would curse him, no respondía con maldición, he would not respond with a curse. cuando padecía When he was threatened, no amenazaba, he would not threaten back, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. but he committed himself to him who judges righteously. Qué difícil es quedarse callado cuando hablan cosas malas de usted. How difficult it is to be quiet when they speak evil and bad things against you. Mintiendo. Lying. Porque una cosa es que digan la verdad, Because one thing is for them to say the truth ya uno la acepta. and you accept it. Si hay un hombre que sea adúltero, If there's someone who's in adultery, bueno, ya soy adúltero, ¿y qué? okay, I commit adultery, so what? Pero a un hombre que acusen de adulterio sin serlo, But a man who they blame saying that he was an adulterer but he isn't, o que lo acusen de robo sin robar, or they accuse him of stealing but he doesn't steal, usted siente que hay algo por dentro, hermano. you feel that there's something inside of you. Usted quiere justicia en ese momento. You want justice in that moment. Hay un deseo, hay como un reclamo que usted siente, There's like something that you want to claim. una indignación. There's an indignation. Pero tengo buenas noticias para But I usted. have good news for you. El Señor, Dios y Padre Our Celestial Lord, our Heavenly Father, siente la misma indignación cuando acusan a sus hijos de algo
mintiendo. He feels the same indignation when they accuse his children and they do it lying. Entonces el Señor dice, So the Lord says, bienaventurados. blessed is he. El Señor mismo The Lord says, bendice he blesses a aquellos cristianos those Christians que están siendo acusados that are falsamente. being falsely accused. Dios los bendice. The Lord blesses them. Y dice la Biblia que grande es su galardón en el reino de los cielos. And the Bible says that their throne is great in the kingdom of heaven. Pero para poder recibir ese But in galardón, order to receive those treasures, tienes que hacer lo que Cristo you hizo. must do what Christ did. Tienes que tener la boca You cerrada must close your mouth y encomendar al que juzga justamente. and commit yourself to him who Porque judges righteously. hay un Dios Because there is a God que juzga who justamente. judges righteously. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Podrán decir lo que digan de ti. They can say whatever they want to say Podrán about hablar you. lo que digan de tu They can say familia. whatever they want about your Pero hay family. un ejemplo en la But Biblia there's an example in the Bible que nos dio el Señor Jesús. that the Lord Jesus gave to us. Y en este And ejemplo in this example, dice que él, aunque padecía, it says that although he suffered, encomendaba la causa al que juzga he committed justamente. himself to the one who judges righteously. Bendito sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. La Biblia dice en Juan 13:15, The Bible says in John 13:15, porque ejemplos he dado I have left an example for you. para que como yo os he hecho, Just as I have done, vosotros también hagáis. you also do. Usted sabe una cosa, hermano. Do you know something, brethren? ¿Qué significa el bautismo en agua? What does the baptism in water mean? El bautismo en agua es algo público The baptism in the water, that's something public, de algo que ya ha pasado internamente. of something that has already happened internally. Amén. Amen. Si una persona se convierte de sus If pecados someone repents from their sins y acepta al Señor como su Salvador and accepts Christ as their Savior y decide bautizarse, and decides to get baptized, el bautismo significa baptized, it means, que aquel viejo hombre muere getting baptized means that that old man dies y se levanta un nuevo and a hombre. new man rises up. Entonces, So, si el bautismo if the baptism significa la muerte del viejo hombre, means the death of the old man, muerto en delitos y pecados, dying all those sins and all that evilness, ¿por qué Cristo se bautizó? why did Christ get baptized? Si Cristo no tenía pecado. If Christ, he didn't have any sins. Pero aquí la Biblia nos dice por qué. But the Bible tells us Porque us why. era necesario que el Señor nos diera su ejemplo. Because it was necessary for the Lord to give us his example. El Señor Jesús cumplió la ley de Moisés The Lord Jesus, he completed the law of y Moses. se bautizó. He fulfilled the law and became baptized. De manera himself. que el ser bautizado era cumplimiento de la ley de Moisés. Being baptized was the fulfillment of the law of Moses. Aquel que no tuvo pecado, The one who had no sin. aquel que nunca cometió pecado ni se halló mentira en su The boca. one who committed no sin and there was no deceit found in his mouth. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Si había alguien que no necesitaba orar, era Jesús. If there was someone who did not need to pray, it was Jesus. Sin embargo, cuando leemos en la But Biblia, when we read in the Bible, dice que el Señor oraba hasta largas horas en la madrugada y en la noche. it says that Jesus, he would pray long hours at dawn and at night. Porque os ejemplos he dado Because he left an example. para que como yo he hecho, The Lord says, I've left an example so that just as I have done, vosotros también hagáis. you also do. No te preocupes de los que hablan mal de ti. Don't worry about those who speak evil against No you. te preocupes de los que hablan mal de tu familia. Don't worry about those who speak evil against your family. Ellos le tendrán que dar cuenta a Dios tarde o temprano. They will give account to the Lord sooner or later. A veces tenemos que entender que hay un diablo Sometimes we have to understand that there's a devil que quiere destruir a tu that familia. wants to destroy your family. Y a veces hay personas que cuando no oran, no buscan de Dios, And sometimes there are people when they don't pray and seek God, se dejan usar por el mismo diablo they let themselves be used by the devil para tratar de destruirte, to try to destroy you, para tratar de hacerte daño. to try to do evil against Pero you. tengo buenas noticias para ti. But I have good news for you. La palabra del Señor The dice, word of God says, pelearán contra ti, hermano. they will fight against you, brethren. Dice que el enemigo vendrá como It río, says that the enemy will come like a river. pero Jehová levantará The bandera. Lord will lift up the flags. El Señor levantará The bandera. Lord will lift up the
the flags. Muchas personas acusaron a David. Many people, they accused David. Saúl se encargó de desprestigiar a David. Saul, he tried to destroy David. Pero Saúl parece que no se daba cuenta que era un líder caído. But Saul, he didn't realize he was a fallen leader. Era un líder que se había vuelto He mentiroso. was a leader who had turned into a liar. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Pero Dios levantó a David But the Lord, he lifted up David para llevar adelante una labor to finish a job, de liberar al pueblo de Israel de los which filisteos. was to liberate the people of Israel from the Philistines. Amado hermano, Dios te quiere levantar a ti. Dear brethren, the Lord wants to lift you up. Dios te quiere levantar a ti, The hermano, Lord wants to lift you up, dear para que brethren, tú envíes un mensaje. so that you can send out a message. Cada uno de ustedes, hermano, Each of you, brethren, tiene un mensaje, tiene un ejemplo de parte de Dios que dar. has an example from God to give to others. La palabra del Señor dice que Dios tiene una multitud de ministerios. The Word of God says that God has a multitude of Una ministries. multitud de A ministerios. multitude of ministries. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. No es solamente It's not only yo, hermano. me, brethren. Dios tiene una multitud de ministerios. God has a multitude of ministries. Gracias a Dios por eso. We thank the Lord for that. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Blessed be the name of the Lord. Usted ve, hermano, cada uno tiene la gracia que Dios nos ha dado. Each of us has a special grace that the Lord has given us. Por ejemplo, mi esposa, For example, my wife, ella entra a un cuarto, she enters a room, a un lugar donde ella va, any place where she goes, y la gente, ella le cae bien a la gente. and people, they like her. Dios le ha dado a ella esa gracia. The Lord has given her that grace. Yo, por el contrario, Me, on the contrary, cuando llego a un cuarto, la gente when I get no to le a caigo room, bien. people, they don't like me at first. La gente tiene que pensar People, they have to think. y usualmente dice, me cae mal. They think, my first impressions, they think, I don't know if I like him. Seguramente es la cara. I think maybe it's my face. De seguro que es mi cara. I assure you, I think it's my face. Pero hay gente, hermano, que tiene esa gracia de But Dios. there are people that have that grace from God. Usa ese talento, esa gracia de Dios que Dios te ha dado. Use that talent that the Lord has given you. Escucha bien, el diablo quiere destruirte. Listen well, the devil wants to destroy you. El diablo quiere destruirte. The devil wants to destroy you. El diablo no se va a llevar la basura, The devil, he's not going to take the garbage, sino que quiere destruirte a ti. but he wants to destroy you instead. El diablo quiere destruir lo que vale la pena. The devil wants to destroy things that are worth it. El diablo quiere destruir lo que verdaderamente tiene valor delante de Dios. The devil wants to destroy things that have worth before Y the aunque Lord. la gente pueda decir And no que matter- eres una basura, And even if people call you trash, es la misma voz del diablo. that's the same voice of the enemy. Porque la Biblia Because dice the Bible says que tú vales la sangre de that Cristo. you are worth the blood of Christ. Tú vales la sangre de Cristo, You are hermano. worth the blood of Christ. Tú vales la sangre de You Cristo. are worth the blood of Christ. Si tú no valieras nada, Cristo no hubiera venido a morir por If ti. you were not worth anything, Christ Si wouldn't tú have no come and valieras died for nada, you. gloria sea al Señor. ¿Qué tantas artimañas hace el diablo para destruirte? If you were worth nothing, the devil wouldn't try to attack you and destroy you. Dios tiene grandes cosas para ti. The Lord has wonderful things for you. Y mientras nuestra hermana Naomi toca el piano, And while our sister Naomi plays the piano, yo quiero orar por ti. I want to pray for you. Inclina tu rostro Bow down your head y habla con el Señor and ahora. speak with the Lord. Padre Celestial, Heavenly Father, yo, Señor amado, le he dado a tu pueblo lo que creo que tú me has puesto en mi corazón para hablarles. I have given your people what you have placed in my heart to speak about. Te agradezco por este privilegio, Señor. I thank you for this privilege, Lord. Oh Espíritu Santo de Dios, Señor. Oh, Holy Spirit. Padre, aquí hay hermanos que a lo mejor Father, there are brethren here que no sienten que su vida vale nada. who maybe feel that their life is not valuable.
A lo mejor hay alguien que me está escuchando en las redes Maybe there's someone who's listening to me through the media que piensa that thinks que es muy joven, that they are too young, que es muy viejo, that they are too old. a veces no tienen papeles, Maybe they don't have the proper documentation. a lo mejor se sienten mal porque Maybe- les falta educación Maybe they feel bad because they lack certain education a nivel de universidad. at a university level. Pero tú moriste por ellos, Señor. But you died for them, Lord. Y no importa qué tantos títulos tengamos, It Señor, doesn't matter how many titles we have, Lord, porque tú nos amas así, Señor. because you love us like that, Lord. Ponte de pie ahora I ask you, dear brethren, to stand up, y quiero orar por ti. and I want to pray for you. El altar está abierto si deseas pasar. The altar is open if you decide to come up. El Señor te ama, hermano. The Lord loves you, dear brethren. El Señor te ama, hermano. The Lord loves you, brethren. No tengas miedo lo que pueda decir el hombre. Do not fear what man may say. Ven a la presencia del Señor Come to the presence of the Lord y dile, Señor, vengo ante ti, Dios mío. and say, Lord, I come unto you. Vengo ante ti, Padre Celestial, I come Señor, to you, Heavenly Father, porque te necesito, Señor. because I need you, Lord. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Father, in the name of Jesus, tú dejaste un ejemplo claro, Señor. you left a clear example, Un Lord. ejemplo claro, A Señor. clear example, Padre, Lord. en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, echa fuera toda obra de las tinieblas, Dios mío. we rebuke all work of the enemy, Echa dear fuera Lord. toda obra satánica ahora mismo, All Señor. work of the devil. Padre, yo no sé lo que está afectando a los hermanos, Lord, I don't know what's affecting the pero en el brethren, nombre de Jesús de Nazaret, but in the name of Jesus of Satanás, no Nazareth, tienes parte ni suerte. devil, you don't have luck or space. Fuera toda obra satánica. Lord, destroy all work of the enemy. Tú eres, Señor, You are Lord. el que no vas a hacer justicia. You are the one who's going to make justice for us. Y nos despedimos ahora de los hermanos en la internet We say goodbye to our brethren on the internet, y vamos a orar por estos and hermanos. we're going to pray for these brethren here.